Lamsugo serang saat ini kok berkok tumawa anglor nilogi tonggo orupa deborma. Tiri ni kok berkok tumara ungka. সামরং শালো হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা তার ভূতান রবি মালানিয়া থাকা বুবাগরা খরনি রবীন্দ্র ভবন আমরা রিজার্ভেশন রেখেছি। তাছাড়া বিভিন্ন যে গভর্নমেন্ট স্টল আছে সেগুলোকে আমরা বলেছি মেয়েদের 50% দিতে হবে। যেখানে তাদের আমি যখন 5 ভোটার সময় ডিক্লারেশন দিয়েছিলাম যে সমস্ত যারা ডিগ্রি জেনারেল ডিগ্রি কলেজে পড়ে তাদের যেন অবৈতনিক হয়, তো সেটাও কার্যকরী হচ্ছে। আগরতলা শহরের নিরাপত্তার প্রশ্নে যখন বিভিন্ন রাস্তায় রাস্তায় যে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তাতে যদি আরো আউটস্কার্টে করা যায় তার জন্য অনেকগুলো ক্যামেরা আমরা কিনেছি। তো মেয়েদের নিরাপত্তা তাদের মডেস্টি যেন ঠিকঠাক থাকে সেই দিকে আমরা সরকার প্রথম আমরা প্রায়োরিটি বেস আমরা দেখছি। সারা ত্রিপুরাতে আমাদের এখন 7টা মহিলা দ্বারা একদম সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত আমাদের মহিলা পুলিশ স্টেশন আছে। সমস্ত যে আমাদের থানাগুলো আছে 24/7 মানে ওইখানে হেল্প ডেস্ক করে সেখানে আমরা রেখেছি। তো এই সরকার মানে আমরা চাই যে মহিলারা যেন সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং কোনো জায়গায় সমাজে মহিলা না থাকলে সংসারে যেমন মহিলা নেই তো ওই সংসারে কিন্তু মনে হয় যেন একটা কিরকম একটা মিসিং থাকে। তো আমরা চাই যে মহিলারা সব জায়গায় থাকুক। এটা সবসময় আমি একটা শব্দ সবসময় বলি সেটা হচ্ছে ফিল গুড। তো ফিল গুডের অবস্থানটা আজকে এখানে আসার পরেও ভালো লাগছে এবং বিভিন্ন যেসব সাবজেক্টে আছে যখন কিছুদিন আগে আমি এখানে বারংবার আমার আসতে হয়, বিভিন্ন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয়, দেখা যায় 1st, 2nd, 3rd মহিলাই নেয়। তো প্রথমে তো এখানে যারা ছোট ছোট মেয়েরা আছে তাদেরকে আজকের এই শুধু তারা না যারা অন্য যারা নিউ ভোটার্স আছে এই প্রথম ভোট দিতে যাচ্ছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাবো এবং বেস্ট অফ লাক আমি বলবো। কারণ আগামী দিন এই আঙ্গুলের একটা টিপের উপর নির্ভর করবে যে এই আগরতলা বা ত্রিপুরাটা কি হতে যাবে এবং আমরা যে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানানোর যে চিন্তা ভাবনা করছি সেই দিশায় এখন এই একটা আঙ্গুলের উপর ডিপেন্ড করবে। Tipramotha 46 Surmani Pronojit Nomo Shudra Buthar Zamanatoi Protest Daily Klaisaka Kumulongo Paimanjaka MDC Gonis Debanmate 10 Mojulis Pur Tipramothani Adungro Khoboite Kubuni Adungro Tipramotha 46 Surmani Pronojit Nomo Shudra Buthar Zamanatoi Protest Daily Klaisaka Kumulongo Paimanjaka MDC Gonis Debanma 10 Mojulis Purni Tipramotha Khoboi Gobangma Tipramothani Adungro हामबाय जों जतन साइमानो जे मिया सिनि सुरमावा सिनि तिप्रामा थाने कायसा वानजिबो संने सिनि महाराष्ट्रनि वारियर सिनि प्रणजित चक्रधर वो जय बीजेपी ने बाइक बाहिनी है गुंडा बाहिनी बाई बनो बुई बुथार जाकमान बागन है संजे तिप्रामा थाने सिने वारियर सिने अमाय खालामन बागन खाखामो कारण बुनि दफान बरफन उंथों ब सिने डिमान्ड है सिने दाबिनो ब समर्थन थायो ब मानिनाव अबन बागन जों जे तिप्रा सरक बिन बागन जों खाखामो तान बागन सिने दाबि जों अबन दाबि सिने पार्मेन्ट छलि जों दाबि जों जे महाराष्ट्र आसाम जे सिने ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि वा बरा वानजिबो सप्ताह नायगा तुम पसंद जे कोन जाति खनले बरा सनो सापक थायै सिनि बागै लांमा लांखा आबलो तैनो जों जे रम माने बुथारनाय बुनाय आबर अपना जों क्राक सास्तेनान बागने सिनि जायगा पुलिस नायगन थां बाहिनीनि बखाक्तिके बुसुक जरतै जाबो अ जे मियानि जे गथानान्ते बुसुक जरतै सामराव जों तो
chini gelongma tini chini ara tipramo than leader ara surma o thangnai ja obon bogen bomo hai gotna abasung detail kahini chengtai chini neta rang bisingti mannai pheba chung su gaten chemna obo BJP ni gunda mafia ni bisingti obo borno je mata praja gonna chakam taino borno মানে ক্রাক মেসাই ক্রাক মাজারান বাগানে হেকা বন পুরি দাতি দাতি খাই যে জাগামন তমথং শিরনি অভিযান খাইবেন বন রুতুই তিখলাই এরেস্ট খাইন বাগানে দেন জমা হেগাই आसामाव बो तांग अबो हायके तांजागियां तंहांके बसखांनाय चबारक बो हायंनाय जों सुदु सुरमानो सिनि टारगेट या जे बीजेपी नि जेता सामुं हामिया खलाई दंमनि अब सारा त्रिपुरा राज्यनि जेता चिनि त्रिपुरा मथानि जत सेंक्राग रक रब जों एलाप तनान बाय खो जुदि अब हाय खलाई कांगाय जों अ जागाव जों अर लेडीज मॉडल ngै जों तंया बुरै दल ngै जों तंया सिनि बो जुदि अब हाय हामिया खायन बाय बनो जों प्रोटेस्ट खायन बाय हायका बनो माने जों रक्षा खायन बाय जों अबन बाय दिया दङ ताइ वसे जुदि अब हाय जुदि खलायगा कुन एरियाव जुदि अब हाय कतला तंगाय जों वाफ्राव गाय जों बरक बाय बरकनो अब हाय रुकिनन बाय जों किया तंनाय नै जों 원조 저거 할 때 클라이드네 여기 클라이드가 저거는 유튜브에 저거 아버랑마 저 유튜브에 넣어놔야 तिनी जे बिखुब रेली अब हायके खायजाक तंमनि अब हंगांगे खुमगे खायजाक तंमनि अब हंगांगे खुमलंग आमसाया सिमिदा खायजाक तंग ना एबा जतो जागावनो खायजागै तंग जोंथ' आरो मेन खायजों आरो जे खुमलंगा चिनो कोअर्डिनेशन कमिटि चिनो आरो 19टा विलेज ना तै चिनो आरो खायजों तो माने चिनो आरो खयरपुर किसा दङ हेके चिनो आरो माननायनि किसा पाइ चिने ताकारजला दङ अमनो तैनो जों जरा लोकेल जरा जे दङ तंनो खुमलंग बासि जरा तंनारा अमनो तैनो जों खलाय दङ सारा तिरपाराव जतन खदा खलाय आबो जों साइमा फेमा चिनार नबागै जों खुमलंगै चिनो जेहेतु चिने वाटा खुमलंग अमनो तैनो जों अमाके प्रोटेस्ट दैट खलाय सांग्रां सालो आगरतलानि डीएम हाबानगनि कनफारेन्स हल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसनि बखाक्तै कायसा कक्थुम पाता खलायजाखा जानकारी है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा के चुनाव की घोषणा की है और उसके साथ ही त्रिपुरा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहली स्टेप होती है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जितने एडवर्टाइजमेंट या बाकी पोस्टर लगे हैं उसका डिफेसमेंट हटा देना, वो काम सभी जिलों में चालू है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 24 घंटा और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए 48 आवर्स, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी किसी ने अगर पोस्टर बैनर लगाया है विदाउट परमिशन तो वो भी हम 72 आवर्स में हटा देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही हमने आज दोपहर में पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग किया, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर और बाकी जो इलेक्शन के रिलेटेड जितने प्रोसेसेस है जैसे परमिशन लेनी है या एडवर्टाइजमेंट थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, जैसे कि ऑनलाइन नॉमिनेशन कल हमने यहाँ पे बताया था, वो सभी आज हमने 8 पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की। बाकी चुनाव की तैयारियां शुरू है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सबसे पहले आएंगे, जनरल ऑब्जर्वर्स ये 26 तारीख के बाद आएंगे, नॉमिनेशन का लास्ट डेट के पहले आते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कल से ही आना शुरू करेंगे हमारे राज्य में। उसके भी हमने सभी ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को दी है। कल चुनाव की घोषणा हो गई, फिर उसके बाद 2 इंसिडेंट्स की चर्चा मीडिया में है और हमारे पास भी उसकी रिपोर्ट्स है। तो एक घटना जिरनिया सब डिवीजन में हुई थी, तो उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। उसमें 3 FIRs दर्ज हुए हैं
और अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टीज और वर्कर्स को मैं फिर से आह्वान करना चाहूंगा कि इलेक्शन मशीनरी पोल वायलेंस को पूरी तरीके से हटाने के लिए जीरो पोल वायलेंस के लिए काम कर रही है। हम आपका सहयोग चाहते हैं। जैसे कल बाइक रैली हुई, ऐसे अनेक पब्लिक प्रोग्राम होते हैं। तो जब हमसे कोई परमिशन ली जाती है तो हम उस प्रोग्राम के लिए उस एरिया में या उस रूट पे हमारे ऑफिसर तैनात होते हैं, हमारी सिक्योरिटी वहां पे तैनात होती है और एक तरीके से हम पूरे पॉलिटिकल प्रोग्राम को हम बफर करते हैं ताकि हुइजाखौ तुमानि बिसिंतु इरानि थानानि नायनो थांग्रा कायसा गथ' ओंखारि गाहाम मानखा सागरं सालो इरानि थानानि नायनो थांग्रा कालेरकानि आचायो चिनै बान्दि नासिरुद्दिन बिरि मानखा हुइजा कक्तमानि बिसिंतु इरानि थानानि नायनो थांग्रा कायसा गथ'र ओंखारि गाहाम मानखा 19 जानुवारि सांग्रं सालनि सानजाव इरानि थानानि बिसिं खबजा कालेरकानि आमसानि जमुनि बाजार गानाव कायसा बुक्सा थाइनि सिमि चिनै बान्दिल नासिरुद्दिन बिरि मानखा अबनतयै इरानि थानानि उसि जतेन्द्र दास कक्तमा खुंनाय रगनो शाखा चिनै बान्दिल 2,98,000 हाय नासिरुद्दिन बिरि तंगो आबनि हातिनि रांमारि 3 लाख हायंगानो हनि शाखा बतेबो शाखा बिरिनि लगी केबनो रमै मानलिया तामनि होनबा बिरिनो जे जागा मानखा आ जागाव ते केबनो नुगलिया बतेबो शाखा बिरि मानमानि जराव इरानि थानानि नायमो थांरगनि लगी लगी उनकति हांकरनि पुलिस सुपार हाबानकनि पुलिस ऑफिसर ताई सीआरपीएफ जवान रग बतंगो चंगबारिनि सिकांद्रब इरानि थानानि नायमो थांरग ओंखारि काहाम मानमाबाय तंक संलुकरं बेलेखे तंथकजा अनेक शाखा আমাদের কাছে একটা খবর আসে কালেরকান্দি কিছু নাসিরউদ্দিন বিড়ি বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে সেখানে জমা করেছে। সেই মোতাবেক আমাদের এসপি অফিসার এসআই মানিক বড়ুয়া সঙ্গে আরও দুজন স্টাফ ছিল এবং আমাদের থানার এএসআই প্রশান্ত দে সঙ্গে টিলাবাজার যে আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে এসএসবি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ওই কালেরকান্দি এরিয়াতে সার্চ করা হয়। সেখানে 12 বান্ডিল নাসিরউদ্দিন বিড়ি উদ্ধার করা হয়। সেখানে প্রায় 2,98,000 মতো বিড়ি রিকভার করা হয় এবং সেগুলি এখান থেকে সিজ করা হয়। যদিও কাউকে অ্যারেস্ট করা যায়নি কারণ সেগুলি পেডিল্যান্ডের মধ্যে পাওয়া যায়। অনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 2 থেকে 3 লাখ টাকা। তো আগামীকালকে আমরা কোর্টে রিপোর্ট প্রেরণ করব। तिपरामथा एमडीसीनि माखुं थुताय रिमाबाय सागदुखुमानका बुफाताय बुसला पातिमुंगो बखकजाखा एमडीसीनि माखुं तेलेमुराव तिप्रामथानि एमडीसीनि मालखुं खुवै सागदुखुमानथा खरकनै बुफा राजीव सरकार तेबिनि साजला रोंग्रेमदगो परितंनाय बाय साकेल बाय फाइ तंमानि जराव मालखुं खुमाबाय बेलेखि सागदुखुमानखा बुफा बेलेखि सागदुखुमानमाबाय बनो तेलेमुरा साखामनगो तुबुमानि यागुलो रेफार ख्लाइरो हरजाका जिबि साखामनगो ओ पातिमानो कितिंगै तुंफ्ला लाइमानि बिसिंतै आमसानि लुकुरक एमडीसीनि मालखुं उनी इয়েতে কুমারটা থেকে যাচ্ছিলাম তো খোয়াই চমল দিয়ে এসে আমরা ঠিক সোজা তেলেমুড়ার দিকে যাচ্ছিল উনিও ঠিক ওই এটা বাইপাস তো বাইপাসে খোয়াই থেকে ওই রাস্তা থেকে একটু মোড় নিতে গিয়া আমার গাড়ির সঙ্গে উনি ধাক্কা লেগেছে। ধাক্কা বলতে উনি গ্লাস ওনার মাথা লেগেছে আর বাচ্চার পরে কিছু শুলে গিয়ে মানে কিছু চামড়াটা শুলে গেছে বাচ্চা ছিল স্কুল থেকে আসছিল বোধ হয়। তো আমি এর জন্য সম্পূর্ণ ট্রাফিককে দায়ী করছি। ট্রাফিকরা যদি অ্যালার্ট থাকতো আজকে এই কথা ছিল না।
খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আপনারা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাচ্ছিলেন স্যার? আমরা আগরতলা থেকে কুমারঘাটে যাচ্ছিলাম, তো ওইখানে এই ঘটনাটা ঘটলো আর কি। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে এনে বাচ্চাকে এনে আমি হাসপাতালে আসলাম, ওনার চিকিৎসা চলছে এখন। প্রয়োজনে এখন জিবিতে নিয়ে যাওয়া হবে, আমার লোক থাকবে সঙ্গে। হ্যাঁ, তারপর আমি আবার এসে ওনাকে আমার বিকালে দিলে আমি যাবো আর কি। তো আপনারা কি স্যার দ্রুত গতিতে ছিলেন? আপনাদের স্কট কি দ্রুত গতিতে ছিল? দ্রুত, এত দ্রুত ছিল না তো, নাহলে তো আরো বিপদ পড়তো। চেষ্টা করছে, ব্রেক করতে চেষ্টা করছে, উনিও সোজা চলে গেছেন জায়গা, এমন অবস্থা। কারণ আমরা রাস্তা দিকে আমরা কোন জায়গায় হয়েছিল স্যার ঘটনাটা? কি হয়েছে? একটা গাড়ি এসে বাড়ি দিয়েছে। তুমি কি স্কুলে যাচ্ছিলে? কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? ক্লাস 6-এ। কোন জায়গায় বাড়ি? তেলিয়ামোড়া, জয়নগর নিয়ার কালীবাড়ি। কি নাম তোমার? বিরাট সর্দার। মানে কার গাড়ি বা কিছু চিনতে পেরেছো? না, গাড়িটা ব্ল্যাক কালারের ছিল। ব্ল্যাক কালার গাড়ি? জিপের মতো। আচ্ছা, মানে কোনো মিনিস্টার এরকমের গাড়ি কিছু? না, আমি দেখিনি। দেখেন, তোমার কোন কোন জায়গায় আঘাত লেগেছে? এখানে 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 ব্যথা করছে, এখানে লেগেছে। আপনারা কি গাড়িতে আসলেন? কি হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা আমরা রাইটের সাথে আসলো, তো ওই একটু টাইমিং আছে ওই টাইমিংটা আয়েছে না, আমরা গাড়ি সেম টাইমিংটা আয়েছে না, আমরা দেখতেছি টাইনে যে ভদ্রলোকটা দেখতেছে, তো দেখে আমরাও যাইতেছি, যে যেহেতু টাইনে দেখতেছে আমরাও যাইতেছি, হঠাৎ করে আয়া পড়ছে মাসে। তারা কিসে আসলো? তারা সাইকেল আসলো, বাইসাইকেলে। আর আপনারা গাড়িতে? এটা কার গাড়ি? এটা এজন্য এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা গাড়ি। আচ্ছা, মানে কোন জায়গার এমডিসি? না তোমার। তো আপনারা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতেছিলেন? আমরা শৈলেন্দ্র যাইতেছি, এডিসি থেকে শৈলেন্দ্র যাইতেছি। আপনারা কি দ্রুত গতিতে আসলেন? না, দ্রুত গতিতে আসলো না, হঠাৎ টাইমিং তো হঠাৎ করে সামনে আয়া পড়ছে, তো আমরাও ব্রেক ধরছে, তো তারাও হঠাৎ আয়া পড়ছে, জানি না তাই না, তো একটু বয়স্ক মানুষ, আনফর্চুনেটলি হয়ে গেছে মনে হয়। তো এখন ট্রিটমেন্ট সব কিছু দিতেছে। এখন কি বাচ্চাটা কি রেফার করা হয়েছে? বাচ্চাটা রেফার করছে, বাচ্চাটা কোনো কিছু নর্মাল, জাস্ট একটু নর্মাল হচ্ছে, পায়ে একটু শুনছে। না, আমরা তো দেখলাম পায়ের মধ্যে ভালো, পায়ে একটু শুনছে, আঘাত পাইছে। হ্যাঁ, আঘাত পেয়েছে। আর এই তাই ওই বাবাটা মাথায় একটু ডাটা পাইছে। আচ্ছা, Rabar sito hor nangai kirmai sinsake khamai thapla jakha khungthamno patimung khwai champa hawa thana bai khobja jumia colony amchayo khamjangnai nukhungni bubagrani mung Somendra Deborma Rabar sito hor nangai kirmai sinsake hor khamkha khungthamnok patika khwai champa hawa thanani jumia colony amchayo nok khamjangnai nukhungni bugrani mung Somendra Deborma bokhoroksa rabar bania khainai Koktama rigi shawi manka sangrong salo dibor jorao jengfereng nangma bai Somendra Debormani rungjak rabar sito hor nangai thangma bai hor slagai khungtham nogono hor nangai thangbaikya yagulo nukhungni bugrate kamini lukurok dowoi koktun rohoka khwai hor buthanai bodolno hor buthanai brindia ro koktma mane yagulo dowoi faikya Somendra Debormani nogo fia kha khamjanai kok Somendra Debormani nok 16 km ni saibo hakchal ongma bai Patima Thayo Soginani Soti Tamjini Sai Gobang Jora Nango Soti Tamjini Yagulo Patima Thangai Sogike Horbuthari Manka Yang Somendra Deborma Saka Bini Nogo 5 lakh ni saibo Gobang Rabar ni shit tongo hone Nok Saka ni Nukhung Bowai Sabai no Khamai Thapla Sajak Bini Bihik Busha Tabuk Boro Tongnai Abono Wan Sugai Kha Dujagai Mokol Mukti Kalaijak O Patimung no Tuye Amchani Lukurok Kirma Salaijak আচ্ছা, মালিকের নাম? যে মালিকের নাম হলো সোমেন্দ্র দেববর্মা। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা? এটা আদাঙ্কুল জুমিয়া কলোনি। আদাঙ্কুল জুমিয়া কলোনি। আচ্ছা, আগুনটা কি কারণে লাগছে একটু জানেন আপনি? এখন তো আমি তো এমনি মানে ঠিক তথ্য জানি না, তারা তো কইছিলাম যারা যে মালিকটা ছিল এখানে যা লোক আসলো তারা তো কইতেছে কারেন্ট থেকে বলা হয়েছে মনে হয়। আচ্ছা, ইলেকট্রিক সার্কিট থেকে লাগছে। আচ্ছা, মানে যে যারা ইলেকট্রিক আসলো উনি তার বক্স ছিল ওখান থেকে প্রথম আগুনটা বলে জ্বলছে আমি জানা। আচ্ছা,
আচ্ছা আর এই ফায়ার ব্রিগেডের আপনারা কোন সময় কল করছেন তারা মানে মানে তারা আধা ঘন্টার মতো হইতেছে আধা ঘন্টার মতো লাগছে তারা আইতে না কয় থেকে আইতেছে খইতে আইতে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন তো মোটামুটি আগুন নিয়ন্ত্রিত আছে আহত নিয়ন্ত্রিত আসলে মানে সব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিরকম হইব ক্ষয়ক্ষতি তো এক বছর পুরা দিনের প্রায় 20-25 করে রবার যে আয় এটা এক বছর একটাও ব্যস্ত আছে না প্রায় এটা তো কইতে গেলে তো দুইটা ইয়েটা দান পেপারে প্রায় এমনি যাবে 4-5 লাখ টাকা মতো 4-5 লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে মানে আমি যতটুকু জানা এটা উপরে যাইতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আর বসতগত তো আছে জিনিসপত্র তো কিছু বাই করতে পারছেন না একটাও বার করতে পারছিলাম না এটা তো বহুত পুরানো ইয়ে আসলে এটা লাগে আমি তো ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অফিসে প্রায় বিকাল 3টা নাগাদ কল আছে চাম্পাওয়ার জমিয়া কলোনিতে একটা বাড়ির মধ্যে আগুন লাগছে আর কি আমরা গেছি গিয়া আগুন টানছে চাম্পাওয়ার জমিয়া কলোনি তো কমসে কম কত কিলোমিটার ঘর আমরা গিয়া কার বাড়ি দিছে বাড়িটা সুমেন্দ্র বর্মা বাড়ি সুমেন্দ্র কি নাম নেট নিবার বর্মা নেট বাড়ি ওনার এখানে মানে বাড়ি জিন্না কলোনি চাম্পাওয়ার Tapos susunod ko para kok tumara o susunod na kubuni na kumani kok tumara ni bagi choy oy na tong lisram sati.